بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أولئك أراكني مغمون كفلا الذين سيغتا لولي مغوية اشتروا ويونياتو كسانيك الضلالة في قولنا بالهدى نكناي والأذى ويجغتاسا بالمغفرة نيافاي فما أسبرهم فما لمغوم يكو صبري على النار تسمك ورقا ألاكو أولئك كفرا شيفلا دي أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك الذين اشتروا الضلالة. كوالي دولة باتوا العرب مغوير لنا فوقو يراكو فلاكي كوالي جمع إن الذين يكتبون هل كتاب لسانفة مغمو نولو بي حرامون دوم وي جفا سوكو تنكتا إن الذين يكتمون مغو كلمة أنغو كرامغو ولوتا على بربري hani tawama wore karamogo cela ni yengena fendo kieka ala ka dina kono ima son ka kien fo ki senda kan digu geren sitika dumda koso joyoroni koso dien kono ya o titiri nini inki ta wore fe ka kien dogo ala dungo innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab aleka donya mun jigi ka fo ko ninte be nire mugom yo fali i yere ni sagola Allah Ta'ala ko ulaika ulu mugaw ma yakuluna fi butune parce que fali ni make dogora ko so avec intérêt de kama akoy bena here mi fe mi soro fali ni sababu lake ala ka kie ko dogo ki yere sago fo pour que ka domdan do soro o domdan mi soro kie dogo sababu la ala ko fe do ma yakuluna kuy ma soro ka fuy kenaye ika nyirama ya kono fotasuma anga fo domine dronte ka dum dala ika fe fe utiliser ka dum fargoro lawo ika ni mo lawo ika yere baya sugu kenayo abel be ko yakunu otmana kuibo o fe mu utiliser la kuite fo utiliser la ikono bala ina sadi ka nyirama ya ka illa nara fotasuma mana ni ye tie dogo femi be woro ka bara wodi ala nana banga faye ko ulaika ulu mo kelew ne be halbi mo mumbe ala ka cien dogolani aya yirana ko oni tasmani tuni ko ulaika alladhina ishtaraw ulu cien dogola kelew ne ulu le mo ye oyo nyatu kata firisa bil huda ni kandai ko bela jere nana ni kandale ka bo ala yoro kandade lasari wori bi boro wole mananku ebo le takatra filisa nai akala ko ngwar bi bereta fon sa tugum yeta wuruma fon kante min ka die a model min ka die a couleur min ka die iba swadi ka be mati odmana kanda be adaba den ka lasari kono khalaqa fahada qur'an kote sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqal فسوى قدر فهدى على لي فين بدان كبكندا كسرك او مالا سونيا بروم اوتمانا مسامي دان فون دان كو بلا كندا يلا سالني وي كادو دي على يانيلا اننا نو ويدي فطرة الله التي فطر الناس عليها bedana no kanda nyiri kabo alayro be ka lonku ka bagay mo nyon ka bo hani kiraw ma fuyi balon ba may wotmana kanda e lasal ne kabo mo ya yero ko alaburu ala ko ulaika menunu mo o ye chie cho ko ma ko nyesra cho me o ka intérêt ko so ishtaraw o yo nyatu ko yo o yere karaba
kata sani ka dolala ta filila min to tai bil huda ni kanda min yo lasari wal adaba o tala jangata san bil maghfirati ni ya fai lasari ala buru adaba denye ni filila ka fe min ke ala ya fai ma me yɛrɛ k'i tugu ka taa woroma k'a tigɛ k'a bɛn i ma ala ko n'i k'a kɛ ten i yɛrɛ taara jangata san firi k'i sɔrɔ ka min kɛ ala tun bɛna yafa i ma ye mɛ komi i yɛrɛ k'i tugu ka taa don a da fɛ a ko i taara jangata san ni yafa ye yafa tun bɛna k'i ma parce que n'i filila ka don ala gasi la komi i yɛrɛ ma fili k'a dabɔ a kama de o tuma dabɔ kama ala tɛ yafa de ala k'an kisi in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum na yetu ka kew toy firi ka kew ala ya fo ma wala salle ala ka ala ya ko ti jom na firi la abada parce que ka firi bantin na firi la mo mi firi la ko muna don kala ko ci ka jugu kuma ala hina masai fil bantum bema ci do joti fere firi la ala ya fa me ni tu ma bibo ala ka juma ala ko fama asbarahum ko muhammadu nun sabori ala na tasmaka mo be sika sabori tasmaka wala kama imam Jafar Sadiq alayhi salam ba fa ko femu sabori tasman doni sababu ka nunu mo ba sa folo ye ni mai ni ne kai i ka udon ni bi tu ni mi mai ni bi tu ko le ke komi i tu ni mo kelika isabole mo keli ne kanke wole ka jini e ha ay munyuna juma mi keli kanke wole to e ko tasma tajisimul amal kele ne beya ibe o sabori mi ibe o munyu mi kela juma in keli kanke wole tasma isabole be tasma ne kante parce que biman keli mele nyara ko mu'mini ko mburudu ko mbuyedi ko village man isigre ba ko no tasma village parce que ka bushi mawol otma fama asbarahum ala nar fi male mo sabari tasma sababu kan fe mi mena ke tasma yesini abe sabola wore kan jien ko rote fabe iba fo kwa ya boala do ko no ko me ko munyun de imunyun be tasma ne kanti ala kan go ala ko zalika ni mi flan yete juma isharatu do kata kuma mi forama haramu dum mi ko forani ko ngana haramu dum ko amai here tala shetana bi teme wole fa parce que ni to ka here microbe nun dum dron idusu unte daire anu ga ko ya ayoro tola mu microbe nun bete kene ka microbe yo ki ba nyanyini ka ye ni microscope ye la do be baraki kalimani yale ka jagerea ibe se jagerea na to microscope la ibe chefara na to ibe munyu na to ibe sabal na to microscope la awa haramuna fennu na mi ka sabari tieboro abe ika munyu tieboro wala ma bi ka kolon tieboro ou bien abi ka zantiesi no e ka nyumaya aba tieboro otma microbe do le be ke kene ka microbe te abi ke jitoy ka chefaria bushila o microbe be jufa suko la ani jolu la nga fo sa jori abe mo ke criminel avec kisika jati fana blela we kene kan taw yi mais abi ke criminel yi ite hira ibe to la fo crise bi yera fa adundula ala kan ma ot mana microbe do be haram na fil na ke nyata yela kono na tawdo ala taala ko zalika ni feo fe ko folanyete a kene kan microbe na kono na microbe no feo fe te be alama kata fara kien dogo nika ala taimiye ko dogo yera sawu kama zalika ni mi ko folanyete bi anna allah wa ba yira ka foko ala bi sababi anna allah ni ba yira ka foko ala nazzala alkitab ko ala kitabu jibe haqqi ni chebe. OK, c'est comme akana comme question de le poser là ko ima kuma na chugula ko mugommu yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna ila nar wala yukallimu lahu yawm al-qiyamah wala yuzaki wa lahum azabun alim ulaika ishtaru dalalan bil huda wal OK
mɔgɔ mun ka baara nin kɛ ten ko k'o tugu ka taa fili san ni kanda ye ka jangata san ni yafa ye mɔgɔ bɛ question poser ko mais ko a cogo di ka tiɲɛ dogo o kɛra mɔgɔ bɛ wuli ka o ka kɛ fili sanni ye ni kanda ye ten ala ko oui tiɲɛ min ni ala y'a jigin ka bɔ kitabu kɔnɔ parce que i ma kɔfɛ yɔrɔ nin ye ko inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab mais bi anna Allah nazzala alkitab mais nazzala alkitab kitabu aflan koroside inna alladhina yaktumuna ikado mɔgɔ mun bɛ datuguli dogoli kɛra maa fɛnɛ anzala Allahu ala min jigin min alkitab tiɲɛ min fɔfɔla kana nin kɛte kana nin kɛte nin kɛte nin kɛte mɔgɔ mun b'o dugu la nin kɛ a ko olu le ma ko ishtaraw dalalata bil huda olu le ka kanda ta ka taga fili san n'a ye dɔw y'o yɛrɛ question ko mais cogo di mɔgɔ min ka tiɲɛ dogo o bɛ kɛ fili sanni ye cogo di tiɲɛ dogo bɛ kɛ fili san ye cogo di o cogoya b'o de ɲɛɲini sisan ala ko han i t'o cogoya de faamuna ko zalika bi anna allaha nazzala kitaba bil haqq kitabu min ni ala y'a jigi a ma jigi ni tulo ye dɛ sabi ala ye kitabu in jigi bil haqq ni tiɲɛ yɛrɛ dafalen tiɲɛ yɛrɛ wuribari tiɲɛ hakku ye mun ye min sabatilen don lasari o de parce que fɛn o fɛn tɛ hakku ye fɛn o fɛn tɛ hakika ye o tɛ sabati o bɛ wuli o tuma kuranna dun nana ni hakika de n'a ko nin bɛ ten o bɛ ten fɔ lahara n'a ko nin tɛ ten a tɛ ten fɔ lahara o de haki o de hakku ko mun kosɔn ale ala b'a yira an na k'a fɔ ko n'i ye kuranna ta dogo k'i ta bila a place la ko i ka fili san ni kanda ye ko sabi kuranna nana min fɔ o de ye wulibali ye n'i ye dɔ wɛrɛ ta min t'o ye o tɛ wulibali ye voilà o tuma parce que kuma min fɔra ka nani kɛ mɔgɔw ma bɔ n'a secret ye o kosɔn a yɛrɛ b'a secret bila kɛnɛ ma inna allazina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitabi ko n'i k'ale ala ta dogo dɔrɔn k'i yɛrɛ ta dɔrɔn ko i ka fili san cogo di ko parce que zalika bi anna Allah anzala alkitaba bil haqq ko sabi ala ye kitabu jigin ni wulibariw de ni ne dun ye wulibari to yen ka taa dɔ wɛrɛ ta don min bɛ wuli i bɛ o de ta la kɛ min tɛ wuli n'i y'o to yen min bɛ wuli i bɛ na o de ta c'est forcé de n'i ye tiɲɛ kɔni to yen na nkalon de ta a fila don milieu tɛ yen nkalon tɛ tiɲɛ tɛ ayi ni ala ye kitabu jigin ni tiɲɛ ye ni bana o ma i ye min ta dɔrɔn i ye fili ta parce que a kɛra dɔ kɔnɔ komi ka ala ta to yen ka dɔ in ta o bɛ kɛ fili sanni ye cogo di ko parce que kuranna ma dɔ wɛrɛ fɔ tiɲɛ kɔ a b'a elatu de dili ma zalika ko sabi bi anna allaha o de b'a yira k'a fɔ ko ala ta'ala nazzala alkitaba ko ale de ye kitabu in jigi bil haqq ni tiɲɛ ye n'i y'o to yen ka dɔ wɛrɛ ta dɔrɔn i ka fili san bil huda ala ka wa inna alladhina i k'a dɔn mɔgɔ min ikhtalafu n'olu ye ɲɔgɔn kɔnfɔ ɲɔgɔn ya fil kitabi o tiɲɛ in na i ye ban ka tiɲɛ in ta n'o ye ɲɔgɔn sɔsɔ a kan o ma sɔn k'a ta lafi shiqaqin olu bɛ ɲɔgɔn kɔnfɔ ɲɔgɔn ya de la wo ba'idin min yɔrɔ ka jan tiɲɛ la fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ min banna o tiɲɛ min ye kuranna jigila ni tiɲɛ min ye mɔgɔ min ye ɲɔgɔn sɔsɔ o kuranna tiɲɛlama in kan tawrata jigila ni tiɲɛ min ye mɔgɔ min y'o ɲɔgɔn sɔsɔ o tawrata tiɲɛ in kan linjila jigila ni tiɲɛ min ye mɔgɔ min ye ɲɔgɔn sɔsɔ o linjila tiɲɛ kan lafi shiqaqin ba'idin olu bɛ ɲɔgɔn kɔnfɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɔ lahara i tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ ko a bɛ bɛn o kan parce que mɔgɔ tɛ bɛn nkalon kan fɔ lahara o de kama n ko tiɲɛtigi fila bɛ sigi goro kelen kan mais nkalonitigi fila tɛ sigi goro kelen kan dɔ bɛ fɛ k'a gosi dɔ kelen na ala k'an ɲuman bɔ bɛn tɛ kɛ nkalon kan fiyewu abada bɛɛ ta b'a kɔnɔ tarahum jami'an wa qulubuhum shatta tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta a b'o kɔnɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko o bɛn de tɛ nkalon in kan o bɛn bɛ mɛ min b'o kɔnɔ dɔ bɛ fɛ ka to dɔn hali sonw bɛ bɛn ka taa ordre kɛ ka taa mɔgɔw attaquer nin bɛ lɔ ka mobili volant ka mobili démarrer ale sigilen bɛ mobili kɔnɔ
do kelme ka mobile portum la kilo do sigme volaka ale tay do ka pied do atara ni kelme ka mobile daire ka lo ni me opération na anga do yo an lo le me o do na ka butiti attaquer o be nyon te me be ba ta woro jouer la ti comme militaire o be kere ke turum na no bana do gurguru ta mais na tigela ka nyami olu yɛrɛ kisɛ wuli tɔ kelen na ni min tora kɔfɛ yɛrɛ t'a la cogo dɔ la on dirait que olu de ma ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ kisɛ bila la sisan nkalon ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ yen ala ko mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ ale ala ta kan n'an ma sɔn a ma lafi si k'a kɛ ba ye a hakili bɛ ko fɔ ɲɔgɔnya sugu sugu la tɛmɛn'o bɛɛ kan n'a kɛra cogo lafi si k'a kɛ a hakili tɛ bɛnbaliya sugu sugu la a bɛna bɛɛ sɔrɔ ça veut dire que ala banna maaw ka bɛn nkalon kan ala banna diɲɛ ka bɛn nkalon kan fo lahara n'u ma kuranna ta u tɛ bɛn abada a tɛ taa yɛrɛ ye o la fi shikaki ba'id ko fo ɲɔgɔnya min yɔrɔ ka jan tiɲɛ la ala ko laysa birra laysa birra balimaw dɔw fɛ biru de bɛ ne fɛ yan mais n b'a dɔn a bɛ fɛ birra de bɛ yen bon n'aw la arabu bɛna ɲɔgɔn bila n'a kɛra birra ye a bɛna kɛ khabaru laysa ye n'a kɛra birru a bɛna kɛ ismu laysa o tuma na komi birra de b'a fatatu de b'a dɔ fɛ yen khabaru laysa muqaddam laysa birra an tuwallu yani an tuwallu na wuti ko ayin korosi de ay tanya ni an masdar an be masdaru an tuwallu laysa muwalatu wujuhakum laysa an tuwallu wujuhakum laysa muwalatu wujuhikum albirra laysa masdar muawwal min be ke ka bo an tuwallu kono wala ismu laysa وتمنى برا بك مفعول خبر ليس مصدر معول من أن وفعلها وفاعلها وبك في محل رفع اسم ليس وتمنى برا بك خبر maintenant ناك ليس البر كم هو بنفع ليس البر أن تولوا وتمنى أن تولوا وبك مصدر مؤول من بك كبو أنك في ناك فايلكم مصدر مؤول بك في محل النسب خبر ليس بر بك اسمه ليس بر موالاة وجوهكم avec كده بتمنى ça dépend نيكا إما يك مصدر مؤول كاسم ليس ولا ميكارك خبر ليس ناكرا اسم مصدر مؤول كلا اسم ليس بر بك راي برا ناكلا مصدر مؤول كلا خبر ليس اذا بر بك دوماتو كك بر بك اسم ليس ما نسوي ليس البر اوكي كورا يجمعي على كل ليس البر كو يمايا مكه يمايا ومكه ان تولوا وجوهكم او كان يشي c'est-à-dire aw ka ɲɛsin ma kɛ ɲumanya ye o y'a ye n'i ye a kɛ an tuwalu kɛ ismu laysa ye komi o de b'aw fɛ yen n'o kɛra a kɔrɔ bɛ kɛ aw ka ɲɛsin ma kɛ ɲumanya ye aw ka ɲɛsin ni kɔrɔnyafan ni tilebiyafan na o ma kɛ ɲumanya ye walama ɲumanya ma kɛ aw ka ɲɛsin ni kɔrɔ ni tilebi la o ye n'i ye birilu kɛ ale kuma a kɔrɔ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ɲumanya ma kɛ aw ka ɲɛsin tilebin ni tilebɔ la ɲɛsin ni tilebɔ ni tilebi la o ma kɛ ɲumanya ye kuma bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen voilà kuma la surunya b'o o ye jumɛn ye ko mɔgɔw bɛ seli la yahudiyaw bɛ seli k'o ɲɛsinya nasɔrɔw bɛ seli k'o ɲɛsinya karamɔgɔkɛ anw ka ɲɛsin yɔrɔ ye nin ye dɛ anw ka ɲɛsin yɔrɔ ye nin ye dɛ anw de ye magaka ye dɛ anw de ye madinaka ye dɛ anw de bɛ yan anw de bɛ limamuso ye dɛ anw de bɛ tubijɔnw ye karamɔgɔkɛ ala ko laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ni mankanci tɛ
Maga ya tala Zuzalem kaya tala Arabu ya tei Farafin ya tei Mune bei Mesela ka nyesi alikama mamenye sina ka nyesi Beit Maqdis ma otede Ota kala ka mgonjmaye Ni boroma la wore kan kwa ibe zero la Ala bina ko hakika jimaya Juma ne hakika yi Walakin albir Walakin albirra Walakin albir Nefya Lakin kera mukhafafa wa ikade Walakin albir Neta albirru ke akara domati Wauke albirra albi Wauke lakin Musakala ikaw Lakin albirra Neta walakin albirru Lakin Ani lakinna Kenete Lakin le lakinna bi Nta lakini Auta lakinna Kuso Birru Avec fatatui Au fait lakinna Nakela lakini Avec birru Ko nga nyuma ya jumaye Ala ko nimmankanchini te Sirite Nindula mbora ote Muno Akumani Kama ko Kum mugodo Abora nyuma ya kankata mugola Ese nyuma ya te danfeyo Ale Awoye fene na fo jogo War nyuma ya Kuto mugotala tan Chiefo Nyuma ya te Me ako Ko te de kumoya man mugomi Amana no limani na billahi alama Me fe ka fendo korea Pia metanu warada gurubalima Parce que avec fin keren de drama Bere Anyo remarqué dron tobe famia Ko nyuma ya te loni mo nyuma te Aya ibe fe ka ne sont pas mis dama Ko nyuma ya te lo sari wala ma fosa nyuma ya te ni mo nyuma te nyuma ya be lo mo de mo nyuma ne fe misari aburuma ni ye dorome loru bo ka di mo duma kado mais adito yi dusukuna e be fe sini atige ni fu do indun ka dorome loru kere mo ka di o mo kere ne ma même mais ale koni ka di ka kodo a hakli te foli yere la ale ya ti fi ka lo yere ale ya taji ala le kama ni dorome loru flami dira ni kere na ma fla imboro juma ta de yimai mi ya di kuye na ale ba dira le pour que sine ni kundu bankale donc ka di ale rectifika yere afla la juma ne nyoya yi mi ka di ka kodo ama hakli blala wode nyuma ya hakika yi mi ka take aburuma lalme sini barka lalikan ni ma barka la mbe waro ka ba kono nyom bo be o nyom kuna la be o nyon neni be o etina do wala fana soro tugu korofol be na sefe nyuma ya tede abe jule donner lati oti nyuma ya yi mais abe fola be ko kado mais do ente kado hakika yi don tate kado hakika yi c'est cadeau empoisonné otmana a nyuma kado dorme lori nyuma ni do ente dorme lori nyuma bari abe loncho wodi mo mi ka baraki mi ka di ki kodo wodu sukunta yeni wore ka loru nke nyuma yi mi fana ka loru indi kata sura ale dusukun be sini baraka lali kanyi wore ka loru nke juma yi kado empoisonné otma loru ye otma nyuma wale adaba denga ke wali te lon nyuma ya te lon juma yi fo ma nyuma ou bien ma ju barake baga lebe barake nyuma yi barake baga lebe barake juma yi no te ke wali yere en tant que tel rabe fe ka wore fo ya ku le sabir walakin albir man akara nyuma yi lajede nyuma bora mi yoro wo ko sa ka yirma ka bo wali yere kan ka ken boy ko man ko mo wali be compter bara te compter abe bora mi yoro wole be jati ale ala fe no te mo ko shama ka misiri lo me abe ta yere so jana ko mais misiri do ele she kukuru le lo me abe ta jana ko mala sunya buruma bara bora mi yoro ma be yeni ke wali ntede ni bi yere la ala ko man mo mi ko nyuma ya de man mo wole barate amana mili man yara billahi a premier alama sedite les sabiru antuwalu wujuhakum kibra matta tantan sedite
jumano amana billahi ikaso ala ma ko ala yi tige ban koy no te han ye be balo ala ma ko tila wal yawmil akhir kala la harala kuy bina ni ki daraga masini man amila salihan fali nafsi man amila faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala sharran yara ikalaula wal malaikati kalon ka foko foiti yi kun fe ko sababu be ko be dola ko be ka obi foiti ke banza wal kitabi ko alama ke bakhiri aka jonka aya do ko aka jonti se ko yera bondo wala aye leti ci o makabata ki ci o ma ko ka fere o ka nyina ma ya madiye ko ka fere ma lahara ikada o ka fe wala bala mo ko to banza o kun fe wa nabiyina ko gafe kalamba o leti kalamba ko to ko nabi maw ku ga so lu ma ko lu ma fufu fo ci wa atal mala ni bele be fola ni nu konso ma da fayla dro kana mi ko yima galay no ani jebe baro wa atal mala ikadiri ke nafrola ala hubbihi nafro kanuka ani nafro jili kanuka hubbihi ni meka flafo ala hubbil atwa wa ala hubbil mal hubbihi hi ni meko se yoro flama nafro kanu nafro yere a lobi le yere la parce que fait ka direke do ça e fait ki ga bon sara e be fait ki flage ika o dia ni tu yere la ka banka ataka do mo gora kungola et puis mi hakri bla sininga ka nafro dia tu yere la hubbihi hubbil mal wala ma ala hubbihi nafro dilika nafro dili kanu bi yoro ire ka nafro ndini ko kadiye otuma amba ko ka fla le no fe nafro dili kadiye nafro yere kadiye akadiye adili kadiye nafro jaliye na dili ma jeye atika ala saboyi ni nafro dili jaliye kata so nafro yere manjiye akara ko mun to yin ka che ere ta fe ka do sa o na dali garbu na de ka ta ka do adili kadiye mais nafro yere manjiye ala to fe bundo be ba ko ni bundo ni to ka sha ko jino be to ki tro ci sufe comme don na do ko bon sara tare bo ko bare gena do ko ka bon la leta dalema c'est adili ka diye mais bon yere manjiye fa fulani ka je yi nyon fe febe min dila ala ma ka dile yere ye adili ala ma fana ka diye o je fulani mana sunya buruma ko so hi ni be ko se alal ata eto umma ani malu yama ata ilmal wal mal za ikana forin di zawil qurba bari masulma ka bari monto jisuka shini toro ni nyanu bela jerena ko lebe limamu buyena to ko nyilla utewa we limamu were ko kenyo kandro o balo ni limamu babo yere ka kola do titiriro beto ka ta do limamu ka wafula wa kengere ndo ma don ka so o bange bo o har kime fula o ta do ma jahili ala ko zawil qurba bade mansuru mo ka suru ga teme bani faka ko ni koro be ibade mansuru be jani beta ke to yine yan fe ama fu kana limamu so de ni be na keme nan di limamu make ijija keme nan ka di bade mo ma ni bade mo to ma ke keme sigiye ijija ko ni mindila limamu o nyona ka di bade mo ma mara sunya buruma ani limamu ta ko misala no de limamu doron de wadi yoro gora lawo wal yatama ani yatimau ala ko ni mani ke karami ko be nyima ya kala de ibe nyima ya kala limamu yeni mo ye kala ma hotede fuika ken israel ni fe ka so do wala ti ko fala wal yatama kadi yatimau wa mun fatula la dum bakatula wal masakin jasabato biga gore uma wabnu sabil ani tama de mun boro de sera jela kala mi ko aka jamana la ko se tigide me yoro ina adeselendo ay hinala wasaili ani deli kelaw ay hinawla no de deli mandi horonsier ni kaya ya kala bo cherere la de guladi wa fi riqab ala ko jon ayo kan horoya nunu ni be foko nyuma yawo abi ebi bi nu be kala kata soro ijigite mo shika ala iba kala ki kodo bana ti hakil bla mo shika ala wa fi riqab ni ka jon boburula wa aqama as-salat ma sirro na ni biere ko fe laysa bi an tuwadu wuju ko ba ma se o ko serite nyuma yayi
siri kela ɲumanya ye ninnu bɛɛ de kɔfɛ sisan i ka limaniya ala ma ka limaniya sababu kun ka limaniya fɛn ninnu bɛɛ ma rururu ka na nin baara bɛɛ kɛ ninnu bɛɛ ka kɔrɔ ni seli ye wayi nin bɛɛ ka kɔrɔ ni seli ye balima kɔrɔsi a n'a ɲɔgɔnnaw wari b'i bolo mɔgɔw bɛ ɲamini kɛrɛfɛ ko e de bɛ seli la mun seli dɛsɛbaatɔw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wari b'i bolo i bɛ se ka mɔgɔw bɔ bolola fan bɛɛ fɛ fiyewu ko e de bɛ seli la ala ko la seli bɛ na kɔfɛ de wa aqama salat ka seli jɔ sisan wa ata zakat ka ban ka zakatu bɔ ala ka hakɛ min b'i kan k'o fana bɔ voilà a bɛ lɔn o yɔrɔ tɔgɔ la ko wa atal mala la hubbihi zawil qurba o ni zakatu tan tɛ kelen dɛ a ye nafolo min bɔ k'a di balimaw ma nin o ni wa zakatu nin nin ye a kelen bɛ ka hakɛ dɔ bila a yɛrɛ kan n'a bɛ hinɛ dɔw kɛ mɔgɔw ye o ni ala ye hakɛ min wajibiya kan a n'o tɛ kelen ye a bɛ nin bɛɛ bɔ a sira fɛ et puis a hakili tɛ mɔgɔ kan a jigi ala ye wal mufuna ala ko ani dafalikɛlaw bi ahadillahi ala taala ka layiru kana o y'a belebele ye o ni ala cɛ layiru kan o b'a bɛɛ bila sen kan a bɛɛ ma ko fɔ yɔrɔ in na o n'o tigi ala cɛ hakɛw bɛɛ b'a bɛɛ kɔrɔsi n'o ye layiru di mɔgɔ ma hali n'o tigi bɛna layiru cɛ ale kɔni b'a dafa a t'a fɔ ko parce que kare k'a tiɲɛ ne fana b'a tiɲɛ n'o tɛ a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye o voilà n'i ka layiru di mɔgɔ ma ko an ka ɲɔgɔn kunbɛn marikoli e de k'a lɔn ko a tɛna na e de bɛ taa n'o tɛ ale ma naani ni e fana ma taa ni ale bana ka taa cogo e fana bana ka taa ten ni a fila bɛɛ kɛra layiru tiɲɛna ye o tuma n'a ma na e bɛ taa n'i e tɛ fɛ ka taga i b'a wele de k'a fɔ a ye awa kari ne ka taa tɛ bɔra la i bɛ bɔ layiru tiɲɛ la ale min wele k'a fɔ i ye o mais ni ne fana tɛ fɛ ka taa parce que ele k'a lɔn k'a tɛna n'a kɛ i fana b'a wele ko k'a ne tɛna se ka se yen voilà là pour que e ta jurumi ka wuli n'o tɛ n'i fana bana ka taa dɔrɔn ko parce que i tulo donna la ko a tɛna na a ka fɔ i ye ko a tɛna na wa i ka renseignement ninnu de k'a fɔ i ye ko a tɛna na kuma la suɲɛ bolo k'a la suɲɛ wal mufuna ni dafalikɛlaw bi ahadillahi ala taala ka layiru kana ala ko ninnu de ye ɲumankɛlaw ye idha atmana min ahadu n'u ka layiru ta wa sabirina ani sabaribagaw ayiwa i m'a ye ko wa atal mala wal mufuna kɛra marifu ye dɛ a m'a fɔ wa sabiruna a y'a kɛ sabirina parce que fayilu min bɛ tun bɛ nana walakin na bira man amana man te fayilu de man amana billahi kalimana don ma furu fo ka taa wa atal mala ala hubbihi ata aka fayilu ye man ne a bɛ kɔsɛbɛ man ne ma mɔgɔ min limana lama o man tɔgɔ o kelen de bɛ fana ka nafolo fana di ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'il wa fi rikabi wa aqama ale man kelen de fayilu a kelen de amana a kelen de atal mala a kelen de fana aqama salata ale mɔgɔ kelen wa aqama salata ale mɔgɔ kelen de baara ka seli fana jɔ o mɔgɔ kelen de fana wa ata zakat ale fayilu kelen ale man kelen de ka zakatu fana di wal mufun mai o tuma a atufiyalen bɛ ale kelen de kan o tuma komi fayilu bɛ na o ka kɛ wal mufun fayilu bɛ marifu de o tuma a atufiyala ale min kan o kɔnɔ ka kɛ wal mufuna a ma kɛ wal mufina parce que a atufiyalen bɛ fayilu min bɛ fɔra ka na fayilu ye marifu ye ok mais a nana nin fana wa sabira a nana nin fana atufu k'ale yɛrɛma ka bɔ rafu la ka sɔrɔ a tɔ bɛɛ fayilu ka na kana wa sabirina kana ale atufu a kan ka sɔrɔ ale dun ye mansubu ye yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko sabari ta bonya mankutu tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka o de nana n'o ye sabari fanga ka bon ala ko bɛɛ la c'est à dire adamadenya n'a sira bɛɛ la ni jogo tɔ bɛɛ ye sabari jogo de bɛ jogo tɔ bɛɛ ɲɛfɛ o kosɔn a y'ale nasabu ka tɛmɛ tɔw kan naam wala fisamatiya kosɔn ka faranfasiya don ninnu ni tɔw cɛ bonya la a ko sabaribagaw i ka kɛ sabaribaga ye la i tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wele amana bilayi i bɛ ɲumanya kɛra ka sɔrɔ i sabarilen don n'o tɛ ɲumanya dama tɛ lajɛ fil ba'sa ka sabari yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn
ka sabari fil ba'sa yi kungo geren ko mo nya wujule har darakatei tuma dora tlera yara te soro ibi to la ite borokuru ci mo ka ay ni kuma do mla dron o te fo nya mo bon mo nen ko ni kuma na o fe dron kera do ti ka ko to o la ni ma fo tuguni ala ko la pour que ka ke nyuman kela ale ala boro ka ko wani tu la buusu akalo buusu c'est misère c'est dit ko gele wole ba sai ko kuma wulelen to la ko sabolen kanyuma yake wala wadorrai ani banawla bana tabla juma kella la kan kisi la jaram gorem bana baka bana yere bala yere kan yere me kasro ale yere munyun de ka here ketuni anaka segen bela jere da katime kene ba to shama yere kan ala ko wadorrai mugo mbe sabari yani sobirina fi basai wa fi dorra mbe sabari ko bara kono wa hina al ba's ani kera wulen wati kera gwani ko yoro nyamina jamana firkela nyona a guerre civile na nyona imita o shife ika nyuma yake ka foko wai ko nunu ne bankera la nunu ne bankera no e mo laje ouais ere ki ala le flé beti kerraw mala sunya buru ulaika ala ta'ala ko ulu mu'min kelati ale bo yirana na fara ko nyuma kala akala je ulaika ulu mu'min wala da wole mu'min ye sadaku ko be fo mu'min ko ka chie fo ka limani yana wole ni no te la kasa so ite nunu na kone ito te nyuma kala o chema ala fe na de nyuma yake fo kisa nunu ne sadaku nunu ne chie fo o ka limani ala wa ulaika ulule mo yefala ho mulu tigitigal mutakuna ule ala yasna joni ni make sodikina fe o ite fara mutakuna uka sidiku dun ale ka boni mangudu to fe fara ni ouais hadi sabala ka bonai ale ba pere tie awa ni dona sidiku babu la sise be soro ka eto wele sa mutakuna o chema so ka ke ululi sisa ma eta par eta ala ka famu ya ko manda ila ya baraka mo wala Allahumma salli ala Muhammad wa ali